Hi, I'm Dario, and in this video I'll review a rubber from the Chinese table tennis legend, the Cloud Walker, the showman, Superman. Yes, Xu Xin has been given a lot of nicknames during his impressive career, and now he has decided to use one of them as his brand. So, Superman Table Tennis is a brand founded by table tennis champion Xu Xin. PowerPlay X is the first rubber of his brand, and in this video you will see its detailed review. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. So if you want to compare this rubber to any of the other rubbers I review, the easiest way is to compare the final tables for both rubbers. If you want to see the filled-in table, the link is in the video description. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Xu Xin je u Šangaju otvorio svoj stoloteniski klub u sklopu kojeg se nalazi kafić, sve pod nazivom Superman, jednim od njegovih nadimaka. Osim toga, odlučio se i za izradu guma i drva pod istim brendom, tako da ovdje imam prvu gumu brenda Superman pod nazivom PowerPlay X. Ova guma je dizajnirana kako bi odgovarala Xu Xinovom forehandu i upravo s tom gumom je Xu Xin igrao prošle godine na kineskom državnom prvenstvu. Tako da bi guma trebala biti jako slična ostalim ljepljivim kineskim gumama kao što je DHL Skyline 2 s kojim je Xu Xin igrao jako dugo tokom svoje karijere, ili DHS Hurricane 3, Friendship Battle 2, 3 i tako dalje. Kao i dosta drugih kineskih guma, i ovo dolazi samo u crnoj boji. Debljina spužve je 2,1 mm, a jedino što možete birati je tvrdoća spužve. Postoje verzije od 39, 40 i 41 stupnjeva tvrdoće. Ja sam se odlučio za tvrdoću 40, kako bi ju mogao najbolje usporediti s Hurricane 3 s kojim inače igram, iste tvrdoće. Mjerenjem sa Shore durometrom sam izmjerio 55 stupnjeva tvrdoće, što je zapravo bilo i očekivano, toliko pokazuje i za Hurricane 3. Što se tiče težine, guma s pakiranjem ima 99 grama, neizrezana guma je 74 grama, a 54 grama ima guma rezana za Butterfly Fun and Dong ALC s 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi. Prvih tjedan dana sam isprobao gumu bez boostera i za moj preferirani stil igre i osjećaj koji dobijem od gume, rekao bih da je na rubu. Može se igrati s ovom gumom bez boostera, ali meni je definitivno puno bolje kad sam stavio jedan sloj boostera. Nakon što sam stavio jedan sloj Haifu Simu National White i ponovno izmjerio tvrdoću, ona se smanjila za 4 stupnja, tako da je nakon boostanja tvrdoća 51 stupanj prema Shore. Iako je klasična kineska guma sa spužvom visoke gustoće i ljepljivim topšitom, taj topšit nije baš previše ljepljiv kao kod nekih drugih guma. Ljepljivost ćemo kao i kod drugih guma provjeriti podizanjem loptice sa stola. Kao što ste mogli vidjeti, loptica se zalijepi i može se podići sa stola, ali ne ostaje baš previše dugo zalijepljena za topšit. No, ajmo na pojedine segmente igre. S obzirom da poen uvijek kreće od servisa, prvo ću ocijeniti kakva je guma za servis. Sviđa mi se servis s ovom gumom jer je moguće kreirati dosta rotacije i ono još bitnije staviti lopticu gdje god poželiš na stolu. Što se tiče količine rotacije koju možete zadati, nije kao recimo Hurricane 3, ali nije ni daleko od njega. S obzirom da ja skoro nikad ne serviram čistu backspin ili čistu topspin,
uvijek u servisu dodajem sidespin. S ovom gumom mi se čini da je taj sidespin mrvicu više izražen. S istim kutom reketa, kao što inače serviram, kao da loptica dobije više sidespina, a manje backspina ili topspina. To može biti i pozitivno i negativno, ovisi kako gledate na to. Što se tiče dugih servisa, za kvalitetne duge serve treba malo treninga, jer brzina se postiže kad se aktivira spužva, što nije baš najjednostavnije kod ove gume, ali kvalitetne, kratke i poluduge serve je jako jednostavno za izvesti. Kod prijema servisa je guma vrhunska, među najboljima koje sam isprobao. S obzirom na tvrdu spužvu, visoke gustoće te ljepljivim topšitom, lopticu je lagano staviti kratko iza mrežice. Možda neke gume imaju još bolje ljepljiv topšit, pa bi se moglo misliti da je onda s tim gumama lakše vratiti servis, ali često su te gume onda bolje osjetljive na dolaznu rotaciju, dok recimo Powerplay X nije toliko osjetljiv na dolaznu rotaciju, pa je još lakše vratiti serv. Za vrhunsku kratku igru promaže tvrđa spužva i ljepljivi topšit. S obzirom da igram s Hurricane 3, tu nisam imao nikakvu prilagodbu i iz prve sam mogao staviti lopticu kratko s puno rotacije. Ono što je velika prednost ove gume je da u pasivnoj igri, ako idete rezati lopticu i odradite kvalitetan trzaj s globom, možete postići puno backspina i često sam iznenadio protivnike koliko puno rotacije ima na takvim lopticama. Kod igre dalje od stola potrebno je koristiti poznatu kinesku tehniku dobivanje snage iz nogu i kukova, lagano lizanje loptice i duži pokret ruke. Na taj način, kad se aktivira spužva, dobije se dodatna brzina i spin. Što se tiče količine spina, ona je dobra, ali ni blizu Hurricane 3, no ako se uspoređuje brzina, onda je ona veća nego kod Hurricane 3. Što se tiče jednostavnosti kreiranja spina, spin je lakše kreirati nego s Hurricane 3. Jedna od najvećih mana Hurricane 3 je što moraš biti uvijek u jako dobroj poziciji, kvalitetno postavljen da bi mogao dobro izvesti udarac. To kod Superman Powerplay X nije toliko izraženo, pa je moguće i kad niste u najboljoj poziciji izvesti kvalitetne udarce. Još uvijek to nije kao kod Tensor guma, ali je definitivno bolje nego kod Hurricane 3. Za kontraspin je guma dobra, jer nije toliko osjetljiva na dolaznu rotaciju, a i u igri dalje od stola se može postići dobra brzina
i dobijete dodatnu sigurnost kod ovih udaraca jer kut izbačaja loptice je veći nego kod Hurricane 3. Za flip i podizanje backspina je guma ok, ali ništa posebno. Bila bi još bolja kad bi se loptica malo duže zadržala na gumi, jer bih s tim dobio dodatnu sigurnost kod ovih vrsta udaraca. S obzirom da flip baš ne igram često na forehandu, a ovo je za moj stil igre izrazita forehand guma, onda ću u sljedećem isječku okrenuti reket i odigrati nekoliko backhand flipova s ovom gumom kako bih je mogao ocijeniti i u tom segmentu. U sljedećem videu robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža, pa možete vidjeti o čemu govorim. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma bolja od Hurricane 3. S Hurricane 3 je jako teško izvesti čisti ravni udarac. Uvijek morate ići s laganim topspinom da bi dobili na sigurnosti, dok kod Power of Play X nije potrebno. Kod bloka je slična priča, guma nije vrhunska za blok, ali je dobra, što u aktivnom bloku, što u pasivnom. Prije zaključka prikazat ću nekoliko isječaka s trening mečeva koji će biti fokusirani samo na one dijelove gdje je u izmjeni većinom koristim Superman PowerPlay X. U sljedećim mjesecima navedenu gumu ja koristim na forehandu.
Za kraj, zaključak. S ovom gumom sam igrao zadnja 3 tjedna i mogu reći da za cijenu od 25 eura daje puno toga što možete vidjeti i po ovim mojim ocjenama. Da li ću zamijeniti svoj Hurricane 3 s kojim inače igram ovom gumom, odmah mogu reći da neću. Ali da li je Powerplay X bolji od Hurricane 3 u nekim segmentima? Sigurno je. Kao što sam već rekao, lakše je igrati s njim kad niste u dobroj poziciji. Bolje je za ravne udarce i bolje u bloku. Kod vraćanja servisa su tu negdje, ali malu prednost bi u tom segmentu ipak dao Powerplayu zbog manje osjetljivosti na dolazni spin, ali u svim ostalim segmentima je meni Hurricane 3 bolji. Također, ono što nisam do sad spomenuo, iako je Powerplay X bio dosta bolji nakon nanošenja boostera, mogu reći da Hurricane 3 bolje reagira na booster nego Powerplay X, jer s istom količinom boostera Hurricane 3 postane elastičniji. Evo, to je bio još jedan test gume slične Hurricane 3. Kao što sam najavio u prošlom videu kad sam testirao Battle 3, slijedi uskoro još testova drugih kineskih proizvođača. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stolnotenisskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.